Mama lagi ngapain ya, Ma? Lagi beli baju anan. Beli baju 10 ya, tanggal 10 bulan 10 banyak promo. Iya, ini lucu nih, ada kepitingnya. Kepiting, Ini nanti dicapit. ada yang kuning, ada yang merah. Gundul. Senang dibilang gundul yang model. Gundul. 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 Kepalanya kayak pitak. Haji. Lagi. Lagi dong. Enggak lagi. Enggak. Enggak lagi. Lagi.